علماء سنت کھڑے ہو کے استقبال کیجیے علماء اہل سنت، علماء اہل سنت تشریف نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحمدللہ آج ہم سب پھر ایک مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی مجلس میں موجود ہیں۔ یہ اس کا خصوصی کرم اور خصوصی عنایت ہے، توفیق خاص اس کی کہ ہم اس کے رسول کے اور اس کے ذکر میں سننے کہنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ یہ اس کی میں پھر کہوں کہ یہ اس کی خصوصی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں چن لیا کہ ہم اس کا ذکر کریں اور اس کا ذکر سنیں، اس کے محبوب بندوں کا ذکر کریں اور سنیں، ورنہ یہ سعادت تو وہ سعادت ہے کہ میرا ایمان ہے کہ ان مجلسوں کے اندر بدبخت تو کوئی آتا ہی نہیں، شقی تو کوئی آتا ہی نہیں، جہنمی تو کوئی آتا ہی نہیں، بدقسمت مجلس میں آ ہی نہیں سکتا۔ ہاں اگر بھولے سے بھی آ جائے تو بدبخت ہوتا ہے تو خوشبخت ہو جاتا ہے، شقی ہوتا ہے تو سعید ہو جاتا ہے، جہنمی ہوتا ہے تو جنتی بن کر واپس جاتا ہے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مجلس میں آنا، اس محفل میں آنا بڑا آسان تھا؟ کیا آپ نے پوسٹر لگا دیکھا عظمت مصطفیٰ کانفرنس ہو رہی ہے، یا ہمارے رفیع بھائی سے سنا، کسی اور دوست سے سنا کہ جناب وہاں آج مجلس محفل ہم چل کے بیٹھے ہیں؟ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے آس پاس احباب میں سے بہت سے لوگ جنہوں نے آپ سے وعدہ کیا ہوگا، آپ کے آس پاس لوگوں تک یہ بات پہنچ رہی ہوگی، لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے، اشتہار کے ذریعے، زبانی یہ بات پہنچی ہوگی کہ آج وہاں محفل ہے، مجلس ہے، لیکن ان میں سے کئی لوگ آپ کو نہیں دکھائی دیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل ہے، اللہ کے ذکر کی محفل ہے۔ اگر کوئی نجی محفل کہیں ہو رہی ہو، کہیں ٹینٹ لگا ہو، روشنیاں لگی ہو، لوگ زرق برق کپڑے پہنے ادھر سے ادھر آ رہے جا رہے ہو، اللہ اکبر، آپ کو کھانے کی خوشبو آپ کی مشام جان کو معطر کر رہی ہو، آپ کی بھوک کو بھڑکا رہی ہو، اپنے ایمان سے بتائیے کہ آپ میرے مجلس کے بغیر، جس کے گھر وہ نجی تقریب ہو رہی ہے، جس کے ہاں وہ ولیمہ ہے، جس کے ہاں وہ شادی ہے، جس کے ہاں وہ عقیقہ ہے، جس کے گھر وہ سالگرہ ہے، آپ بتائیے اپنے ایمان سے کہ وہ جس کے گھر ہو رہی ہے وہ مجلس جو میرے مجلس ہے، میرے محفل ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس مجلس میں شامل ہو سکتے؟ لاکھ آپ کا دل چاہے آپ شامل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ کسی خاص شخص کی محفل ہے، خاص شخص کی مجلس ہے۔ اللہ اکبر، آپ نجی تقریب میں داخل نہیں ہو سکتے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ آپ میں یہ طاقت ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے ذکر کی مجلس کو سجا سکے؟ نہیں نہیں، نقول شاعر کے اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا، اس عادت بزور بازو میں دانا بخشد خدا بخشندہ، خدا کی قسم یہ وہ سعادت نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے حاصل کرنا چاہیں۔ ارے دنیا کی محفل میں آپ اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے، تو پھر یہ تو اللہ کے رسول کی ذکر کی محفل ہے۔ اللہ اکبر، میرا ایمان ہے جو اللہ کے رسول کی ذکر کی محفل میں آ کر بیٹھتا ہے، میں نے کہا شقی ہوتا ہے تو سعید ہو جاتا ہے، جہنمی آتا ہے تو جنتی بن کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ عام بندے سے تو تخاطب یوں کرے، فاذکرونی اذکرکم، بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا، بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا، بندے تو میرا چرچا کر میں تیرا چرچا کروں گا۔ اللہ اکبر، عام بندے سے تخاطب یوں ہو تو پھر یہ جس کے ذکر کی مجلس ہے، جس کے ذکر کی مجلس ہے، اپنے ایمان سے بتائیے جیسا اس نے اللہ کا ذکر کیا ہوگا، میرے آقا اور مولا نے وجہ تخلیق کون و مکان ہے، زمین و آسمان کی تخلیق جس کے باعث ہوئی ہے، انہوں نے جیسا ذکر اللہ کا کیا ہوگا، ساری کائنات نہیں، ساری مخلوق نہیں، سارے عالمین مل کر اگر اللہ کی حمد و
सना करें वैसा जिक्र नहीं कर सकते जैसा मेरे रसूल ने किया। अल्लाह अकबर। तो फिर मेरे रसूल ने जैसा जिक्र किया होगा अल्लाह उसके शायाने शानी मजलिस से जमाता होगा, और जो उन मजलिसों में आते हैं उन्हें अल्लाह मुंतखब कर लेता है, अल्लाह उन्हें चुन लेता है कि मेरे रसूल के जिक्र की मजलिस है। ऐ लोगों, मैं तुम में से इंतखाब करता हूँ, वो जिनके दिल महबूब की मोहब्बत से मामूर है, वो जिनके दिल महबूब का जिक्र सुनकर मसरूर होते हैं, बस उनको उठा लेता है, या जिनकी मग़फ़िरत करना चाहता है उन्हें घरों से उठाता है, अजीज़ो अक़रबा से छुड़ाता है, अहबाब से छुड़वाता है, दोस्तों से छुड़वाता है, और महबूब के जिक्र की मजलिस में लाकर बिठा देता है। तो ये सआदत बज़ोरे बाजू नहीं ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा, ये वो सआदत नहीं है कि आप अपनी मर्जी से हासिल करना चाहें। अरे ये तो अल्लाह ने करम फरमाया है कि आप और मैं अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के और अल्लाह के जिक्र की मजलिस में आकर बैठे हैं। वरना एक शायर क्या खूब कहता है कि हजार बार बशोयम तहंज मुश्को गुलाब, हजार बार बशोयम तहंज मुश्को गुलाब, हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 1000 मर्तबा अपने मुंह को मुश्को गुलाब से धोऊं और उसके बाद भी आपका नाम लूं तो बेअदबी होगी। तो चे जाए कि किसी इंसान की ये बात बस की बात है कि जबान से रसूल का जिक्र कर सके, उनकी हम्दो सना बयान कर सके। ये तो अल्लाह की खुसूसी इनायत है, उसका खुसूसी करम है कि अहले मोहब्बत अहले सुन्नत के हिस्से में अपने महबूब के जिक्र को डाल दिया कि करो और सुनो। अल्लाह अकबर। ना हमारे या किसी और के जिक्र ना करने से उनके जिक्र की रिफत कम होती है, ना हमारे और आपके जिक्र करने से उनके जिक्र की बुलंदी में और इजाफा होता है। होता सिर्फ क्या है कि जनाब जो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनते हैं उनके दर्जात बुलंद हो जाते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते हैं, जो इन मजलिसों का एहतमाम करते हैं, जो इन मजलिसों को अपने वजूद से सजाते हैं, जो इन मजलिसों के अंदर अपनी जबानों को खोलते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा देता है। जिक्र तो हमेशा से बुलंद है। मैंने जिस आया करीमा की तिलावत के शर्फ से अपने आप को नवाजा, बहुत मशहूर आया करीमा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद किया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह जिसके जिक्र को बुलंद करना चाहे, क्या मखलूक अगर घटाना चाहे, कम करना चाहे, कब कर सकती है? कभी भी नहीं हो सकता। या अगर बढ़ाना चाहे, जिक्र बुलंद करना चाहे, कभी भी नहीं हो सकता। अरे ये तो हम अपने दामनों में इन जिक्र की महफिलों और मजलिसों की बरकतों को समेटते हैं। ये अल्लाह ने हम पर करम फरमा दिया। अल्लाह अकबर कि ऐ मेरे बंदो, महबूब के जिक्र को बुलंद करने का जिम्मा तो मैंने लिया है, लेकिन आओ ये आलम असबाब है, ये आलम अक़साम है, ये आलम तख्लीक है। अब तुम भी अगर इसमें शामिल होना चाहते हो तो अपने दिल के दामनों को फैला लो। रहमतें बरस रही हैं, मग़फ़िरतें बांटी जा रही हैं, अल्लाह की तरफ से इनाम और इकराम का सिलसिला जारी है। आओ आओ, इस जिक्र की मजलिस को कौन अपने वजूद से समाता है, सजाता है। मैंने तुम्हें ज़ौक़ समाद भी अता फरमा दिया, क़ुव्वत गोयाई भी अता फरमा दी। जाओ मेरे महबूब के जिक्र की मजलिसें करो, इसलिए कि मैं तो खुद अपने महबूब के जिक्र की मजलिस को अर्श पर जमाता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फरिश्तों को जमा करके महबूब का जिक्र करता हूँ। अल्लाह अकबर। कोई एतराज़ करे कि नहीं जनाब, तो आप बताइए ये आया करीमा क्या है? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि अल्लाह अकेला नहीं कर रहा काम, लोगों को जमा कर रहा है, लोगों को नहीं जमा कर रहा। अल्लाह अकबर। मखलूक को जमा कर रहा है, और मखलूक भी कौन सी? फरिश्तों को जमा कर रहा है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि अल्लाह और उसके फरिश्ते। तो हमने भी यही तो किया है कि लोगों को भी जमा किया है और खुद भी आ गए अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने के लिए। अल्लाह अकबर। मैंने जिस आया करीमा की तिलावत के शर्फ से अपने आप को नवाजा, उसके चंद कलिमात आपकी खिदमत में पेश करने की जसारत करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आया करीमा में महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिक्र की रिफ़त तो बयान की है। यकीनन बज़ाहिर यही दिखाई देता है कि इस आया करीमा में जैसे अल्लाह ने महबूब का जिक्र बुलंद करने की बात की है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद किया। लेकिन मैं ये समझा, मैंने जब और किया इस आया करीमा में, तो बात ये समझ में आई जनाब आली कि इस आया करीमा में अल्लाह ने महबूब के साथ अपनी भरपूर मोहब्बत का इजहार किया। बज़ाहिर जिक्र की बात है, वरफ़अना, ऐ महबूब आपका जिक्र हम आपके लिए बुलंद कर रहे हैं, लेकिन बग़ैर तहक़ीक़ आप देखिए, बग़ौर नजर देखिए, गौर से देखिए, गौर से इस आया करीमा पर गौर कीजिए, तदब्बुर कीजिए, फिक्र कीजिए, तो मालूम होता है कि अल्लाह ताला इस आया करीमा में महबूब से मोहब्बत का, भरपूर मोहब्बत का इजहार फरमा। वो कैसे जनाब आली? कि ये आया करीमा जो महबूब के जिक्र की बुलंदी के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाज़िल फरमाई, बज़ाहिर